Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan ini yang intinya adalah kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, bersedekah bumi, di mana yang namanya bumi itu adalah makhluk Allah dan kita sudah banyak dosanya kepada bumi. Bumi kita gali, kita kotori dan sebagainya. Maka kita harus bersyukur. Bumi juga memberikan buah-buahan, memberikan hasil, kita bisa hidup di bumi dan nanti juga kita akan kembali ke bumi. Maka sungguh kita orang yang jahat apabila kita tidak ikut melaksanakan sedekah bumi. Sedekah bumi ini adalah wujud syukur kita kepada Allah, wujud syukur kita kepada Allah telah diberikan nikmat hidup melalui bumi ini, maka dinamakan ibu bumi, bopo angkasa seperti itu. Jadi kita harus berbuat baik kepada makhluk Allah berupa bumi dan alam semesta dan juga seisinya, sehingga pada kesempatan ini kami hadir, pada kesempatan ini kita sama-sama hadir dalam rangka memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang jelek dari sedekah bumi, tidak ada yang buruk dari sedekah bumi, tidak ada yang melanggar apapun dari sedekah bumi, sehingga kami berharap acara ini terus langgeng seterusnya sampai dengan suatu saat nanti terus langgeng terus, sehingga kebaikan ini membawa kebaikan bagi Simbar dan desa ini sekitarnya. Meskipun kita duduk ngariung di sini, tetapi barokahnya membentang kepada seluruh desa maupun sekitarnya. Sehingga mari sama-sama kita nanti mengalirkan doa, kita tawasulan, terus kemudian kita senantiasa mewujudkan rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, sholawat dan tahlil bersama-sama dalam rangka kita memohon ampun dan juga kita memohon sholawatnya Rasulullah Muhammad SAW, syafaatnya Rasulullah SAW, dan juga kita tahlil dalam rangka senantiasa semakin hari semakin sadar bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kita hormati dan kesepuan, Bapak Datim dan juga Pak Babung dan juga Pak RT dan semua saja yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Mantan Kadus dan semua saja, Bapak Imam Masjid dan semua saja, ibu-ibu, mari senantiasa kita merendahkan diri, karena apa yang kita niatkan ini tidak ada sedikit pun yang melenceng, insya Allah tidak ada, karena niatnya kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai contoh atau yang diajarkan wali Allah zaman dulu, yang wujudnya adalah sedekah bumi seperti ini. Jadi tidak ada satupun yang salah. Kalau orang lain menilai salah, ya biarkan saja, karena dia hanya menilai dari luarnya, tidak ikut ke dalamnya. Sehingga mari sama-sama kegiatan ini terus kita budidayakan agar persatuan dan persatuan di daerah ini semakin baik, hati kita semakin tentram, hati kita semakin damai, dengan keluarga kita damai, dengan lingkungan kita damai, tidak ada satru dan sebagainya, sehingga daerah ini semakin baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan selanjutnya mari kami mengajak diri kami pribadi dan juga panjenengan semuanya, mari terus kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya iman takwa lah yang mampu menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit mukadimah. Mari sedikit kita tawasulan, kita mulai amalan yang sangat mulia ini dengan bacaan umul kita bersama-sama. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Illa khadana bil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal Allah Husain Syaikhul Qadir Jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanlah ruhi guru kami Bapak Kiai Haji Kanunul Masyuri bin Sabawara wal almarhum Bapak Ustadz Kilwan Haji Sudarmo Bitano Qaryo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanlah ruhi auliya Mbah Sumbar Jaya. Allahumma firillah warhamhum wa'afi wa'fuanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
khusus pada almarhumah, para ponduh, para kol, para sepuh, orang-orang berjasa di Dusun Simbarjaya ini, para tokoh agama, tokoh ulama, pemerintahan, pendidikan yang telah mendahului kita dalam kubur, semoga senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi desa Bener Dusun Simbarjaya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnul ruhi almarhum almarhumah keluarga kita semua yang telah meninggal di dalam kubur, para leluhur, para orang tua kita, semoga senantiasa dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Husnul ruhi. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada makhluk Allah bumi yang kita tempati ini, ibu kita, ibu bumi ini, semoga senantiasa mendapat selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala berbahaya, senantiasa diberikan kedamaian, senantiasa diberikan keseimbangan, dan juga senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga daerah yang tempat kita ini daerah yang batun warubun ghafur, terhindar dari segala penyakit berbahaya dan juga segala bahaya, penduduknya diampuni Allah Subhanahu wa taala, semakin bertuhan Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagianya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hasil buah-buahan, hasil petani dan sebagainya yang kita hidup di bumi ini, semoga senantiasa hidup kita semakin barokah, semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يرفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله 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 العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وكرم عظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحجة إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العالمين وبركة في رزقنا وتوبة بالموتين ورحمة بالموتين ومغفرة بدل الموتين. اللهم هون علينا في شر الموتين ونجد من النار ونعفى الغسب. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, semoga kita laksanakan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. panas